भाई आमे गोटे देखिलु आपणकर वीडियो देखिलु कि नजाउद्दीन को आपण डिस्कशन कर माने को टॉपिक रे डिस्कशन होछ माने ओडिसा आसिया पे ना कोथ में नहीं नहीं ओडिशा आसवा नुह एक्चुअली कथा है जे वर्तमान मु जो स्ट्रगल करुची कि जो आमे जो लागिछु जे ओडिसा रे केमिति सिनेमा हॉल रो संख्या बढ़िबो आज्ञा हला तो सेटा तो गोटे रातिर कथा नुह कि आज अचानक सकाल उठले 500टा सिनेमा हॉल सेमती तो हबनी ये इनिशिएटिव तो बहुत आगु जब बहुत जन नहीं था तो हो पारे आज डेट बहुत सिनेमा हॉल हो था। अच्छा सिनेमा हॉल हम केमी ये गोटे बिजनेस बोली लोक जानिले तो सिनेमा हॉल टा हम तो मु जो गाँ गाँव सिनेमा स्टार्ट करी माइंड गेम देखली 50,000 लोक देखी सेटा मुझे चाहूँगी बर्तमान जो मोर नेक्स्ट AWM आसूँ आगे 10 लाख लोक देखते जब 10 लाख लोक देखिए जो अंचल रे देखिए से अंचल रे लोक जानवे हाँ सिनेमा देखा लोक आसती कम प्राइस रे सिनेमा जब आप देखिए लोक आसवे 100 टका 150 टकर किंतु आप गोटे मल्टीप्लेक्स को जी 500 700 800 1200 1500 कुछ भी माने किसी भी रे सिंगड़ाटे खाइबे 200 टका पानी गोटे पीबे 100 टका तो यही सब रेट माने इंडिया रे केते ऑडियंस देखिए बुझी तो एटा गोटे पूरा ओडिशा कौन पूरा सारा भारत रो गोटे बड़ प्रॉब्लम ओडिशा रे तो डेफिनेटली बहुत बड़ प्रॉब्लम सिनेमा हॉल संख्या नहीं बोली तो आम गोटे इनिशिएटिव नौ गाँ गाँव में आम सिनेमा टाक देखू आमर मेन प्रायोरीटी हूँ गाँ गाँव में देखू आ गाँ गाँव में 10 लाख लोक देखू तो 10 लाख जब मुझे प्रतिदिन बुली बुली देखेबी तो मतलब जुग लगी तो एका सांगे केमिति हो पार तो से एका सांगे सेटअप जब आम क्रिएट कर पारू तो से मोर ए प्रयास अच्छी जो मैंने ऑलरेडी इंडिया लेवल रे ना करमती नवाजुद्दीन सिद्दीकी हेले आमिर खान तो सहित भी मुझे जोड़ुची तो मुझे भी कहि रिक्वेस्ट करी नवाज को भी कहि माने से विषय में ही डिस्कस करने को मुझे आम केमिति आपको संभव करि परिबी मु काहे मते ओडिसा रे से लेवल रे मते सपोर्ट मिललानी अच्छा बुझि परले तो एबे जते सब फिल्म आसुची जदि सतरे एई बळे इनिशिएटिव हबो ताले आपण भाबंतु हमर ओडिसा रे ओडिया सिनेमा भी 100 कोटी बिजनेस करिवो कथा बुझुन तो निश्चित निश्चित भाई 4.5 कोटी दर्शक लोक अछंती केरल रे 3.5 कोटी लोक थाई कि सेठी 150 160 कोटी टंका इनकम होउची बिकॉज ऑफ सिनेमा हॉल सो हमर काहे की हबनी एथि को मोर एटा गोटे प्रयास चली छि। अच्छा भाई जब आप कहले जमते कि इंडिपेंडेंट जो माने फिल्म मेकर रहउछंती से मानको ए टाइप रो जति माने अपॉर्चुनिटी मिलुनी कोन कुछ त हॉलीवुड इंडस्ट्री आहुरी बहुत डायरेक्टर अछंती बहुत प्रोड्यूसर अछंती तो से माने कोन चाहू ना कि सब एरिया रे गोटोडा सन्ती ए सिनेमा हॉल हो बोली समस्त चाहूचंती कोन होय कि चाहिबा आउ एक्चुअली करबा भीतर पुनी गोटे फरक पड़ता है बुझले किए चाहूनी कि पूरा गाँ गाँव रे लोक देखते बोली किए चाहूनी समस्त चाहूँ किए चाहूनी सिनेमा 100 कोटी किंतु हम केमिति प्लान कौन प्लान हूँ सिनेमा हॉल संख्या बढ़ेगा। अच्छा सिनेमा हॉल संख्या किए बढ़ेगा सरकार तो बढ़ेबेनी कहीं बढ़ेबे सरकार सिनेमा हॉल कहीं तैयारी करेंगे अन्य बहुत काम अच्छी बट द पीपल जो मान पाखे पैसा अच्छी से मैंने जब जानवे कि आम अंचल आम गोटे सिनेमा हॉल टे कले आ द्वारा आमर एठिकार भी इकोनॉमिक सिचुएशन टाक 5टा लोक से काम करेंगे से भी इनकम सोर्स पाइबे बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं छोटिया छोटिया सिनेमा हॉल रे एक्चुअली तो सही जिनसा को प्रोपागेंडा करने जे भाई कम इन्वेस्टमेंट रे भी तुम एटा गोटे स्टार्टअप हो पार बहुत पिला बहुत प्रकार बिजनेस कर तो मो पाखे एमती लोक अच्छा बॉम्बे रे जो मैंने नुआ सिनेमा भी से दे पारे बुझीपार तो खाली मोर सिनेमा की आउ कार सिनेमा रिलीज हेनी हिंदी सिनेमा भी रिलीज हो पार तो जी सिनेमा हॉल संख्या बढ़ो एबे कौन आम सिनेमा हॉल माने खाली मल्टीप्लेक्स बुझुचे से जो सिंगल थिएटर थिला से कॉन्सेप्ट हटिगलानी तो पुणी थे सिंगल थिएटर न है जाए आमर ओडिशा रो तो सिनेमा बिजनेस बहुत आगो को जाई परियोनी सो जो समस्त बुझी कथा किंतु करि पारु ना करवा कष्ट एक्चुअली एत सहज न मुझे 50,000 लोक को देखी इट्स नॉट दैट इजी बहुत बहुत परिश्रम करी तो एबे चाहूँ मु एका संगे केमती लोक देखिए 50टा जगह एका संगे जमी सिनेमा हॉल देखते सेमती टेम्पररी हॉल करके 50टा जगह AWM फिल्म को लगे तो से मोर प्लानिंग करुँच सब बड़ बड़ लोक न जोड़े हो पारे दैट इज ओनली माय कंसर्न।
अच्छा मझे आपण जेमती सब गाँ गाँ बुलिकी जाके लोकंकु देखौतले सिनेमा देखौतले तो सेई टाइप रे जदि हमें देखिए कि ओडिया मूवी लोक माने कहउछन्ते जदि मल्टीपल स्क्रीन रे भी पड़िले तो ओ कहउछन्ते ओडिया मूवी जदि कंटेंट भल नथिबो तो दर्शक माने आसु नाहंती। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ବରବତ ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ବଢିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି କେରଳରେ ହେଇଥାନ୍ତା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜନେସ କରିଥାନ୍ତା। ମୋ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ରଡର ଆମେ କଣ ଓଡିଶା ବୋଲିକି କଣ ଆମେ ଏତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କି ଆମେ ବି ତ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆମେ ବି ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଦେଶର ଗୋଟେ ଆମେ ବି ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନା ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ କାହିଁକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛେ ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଏଥିରେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ବି ସିନେମା ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ବି ସିନେମା କ୍ରୋଡ୍ସ ଅଫ ରୁପିଜ ଇନକମ କରୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବେସିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବରବଧୁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ହେଲା ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଧୁରନ୍ଧର ଆସିଲା ବାହାରିଗଲା ଫିଲ୍ମଟା ତ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଲଢିବ କେହି ତ ଲଢିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି ଜଣ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫିଲ୍ମ ଲାଇନର ସେମାନେ ଉପରେ କିଛି ବେଶୀ କହିବେନି ବିକଜ ଓପେନ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଚେୟାର ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିନେମା ପାଇଁ ଲଢିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଅଛି ବଟ୍ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଥ୍ରୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଓଡିଶାର କଲଚର କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଠିକ ଯାହା ବି ହଉ ବଟ୍ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାଥ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି ମିଡିଆ ହାଉସେସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। तो आपण जो कथा ହେଇଛନ୍ତି ନବଜିନଙ୍କ ସହିତ ତ ସେ ଓଡିଶା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବାରେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 100% ତ ଆଣିବି ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ତାର ଆସିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନ୍ୟୁଜ ନୁହଁ ତାର ଆସିବାଟା ସେତେବେଳେ ବଡ ନ୍ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସତରେ ଆମେ 50ଟା ଜାଗାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସିନେମା କରିପାରିବୁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ କି ଆମିର ଖାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆସିକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ ସେଠି ଯଦି ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରିମିୟର କରିପାରିବେ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ ନା ଏବେ ଆସିକି ଆମର ସିନେପୋଲିସ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିମିୟର କରିବି ଆମିର ଖାନ କି ନୱାଜ ଆସିଲେ କଣଟା ହବ କିଛି ହବନି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଘଟିବ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଠି ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପୁରୀରେ ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ କରେଇ ପାରିଲି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ଯେ ସେଠି ବି ସିନେମା ହଲ୍ ତିଆରି କଲେ ବିଜନେସ ହବ କଥାଟା ବୁଝିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ଟାର୍ଗେଟ ତ ଏମାନଙ୍କର ଆସିବା ନ ଆସିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟାର ଆସିବା ଦରକାର ମାନେ ଆସିବା ଦରକାର ମାନେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଖୁସି ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଟ୍ ମୁଁ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେଖୁଛି ମୋର କଥା ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ଓଡିଆ ସିନେମା ପାଇଁ କଣ ଉନ୍ନତି ହବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ଟାର୍ଗେଟ and they are not ମାନେ ମୋ ସହିତ ସେମାନେ କେବେ ବି ମୋର ପର୍ସନାଲ କଜ୍ ପାଇଁ ଯୋଡି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ବି ଆଜି ନୱାଜ କହୁଛି କି ହଁ ତୁ ଯେବେ ବି ଡାକିବୁ ମୁଁ ଆସିବି ବିକଜ ହି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କଜ୍ ମୁଁ କୋଉଥିପାଇଁ ଲଢୁଛି ଆମିର ଖାନ ଯଦି ଆଜି ମୋର ସିନେମା ଦେଖିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କଜଟା କଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଆସିବା ଯିବା ଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଗ୍ରୋ କରିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା।